Tangin na yun lang, hindi ko pa na-play. Kasi yung kasama namin, yung kasama namin matanggal. Oo, si Marin. Marin Boy. Si Marin Boy. Dahil kasi nasa loob ng court to. Nagtrabaho nila. Naayak ko. Pero pag-isipan ka mag-ano. 20,000. Alawan na to. Uli! Ito kasi mga program. Nakita pa rin. Parang sobo naman sa media. Sabi ko nga, yung market lang, pwede ako. Hindi ako inside. Kaya na ba? At sa pwede naman yung kasi yung ating sa community. Pang-resign na naman yung ha? Resign na. Grabe sila. Hello. Sugal yan ba? Wala kang binabayaran, pwede. 6-0. 6-0. Chikiting, alis dyan, Chikiting. Kaninong anak iyan? Ayan na. Bang! Bang! 9-0. 9-0. Ha? Jojo siya, Jojo ba? Kanino bang anak yan? Pag yan, natapak-tapakan yan. Ito si Milia yan. Wag, ayun na, gumupo na. Gumupo na. Buhawi! 4-3! Bang! 12-0. Uy! Dahan-dahan, magubawa ko ang kanyang lain. Naglalaro ba si Edric? Naglalaro mo si Edric? Harapan. Edric. Nandiyan eh. Jojo! Jojo! Pinasa kay Joji! Jumira! Japos! Ano ka kang beton? Jumira yan, Jojo! Buhawi! Jojo! 12-2, 12-2. 12-2. Dala, score. Running time yan, running time. 6 minutes, 50 seconds. Pangit daw yun. Pangit daw yun. Mag-isting at tapos mag-basketball. Nagyan mo na lang. 14-2 ha, 14-2. 14-2. Sa sobrang bago ko. Tingin mo ba ang bobo ko? Sa laban niyo, binoto ko. Sino ko labanan? Pwede pakat? Basket, pakat, pwede ba? Basket, pwede pakat? Ulit? Ulit. Pakat na lang. 14-4. 14-4. Running time yan. Last 6 minutes. Ayun na, si Jojo. Yun lang. Yun lang, umorsover sa bola. 16-4. 16-4 ah. Ha? Hindi Di ba nakakapin ng binti ito? Parang paste. Ito ah. Running time, running time. Running time. 5 minutes, 20 seconds. Ibang buhawi kang kapit mo.
5 minutes, 15 seconds. Pag na-shoot, change court. Sinot. Ay. Eh, hindi. Pag na-shoot, change court. Pag na-shoot, change court. Halit ba Jojo? From Joji to Jojo. Mamba, mentality. Change court, change court. Hindi kasi kampi ni Jojo, si Joji. Parang taxista mo yan. Kapos to. Ko naman ng mo. Kapos tuloy. 18-4, 18-4. Oh. Gago. Sige, bid. Kaya mo yan, bid. Yun! 18-6. 18-6, 18-6. 18-6. Pagod na si Buhawi. Pagod na. Four minutes. Running time yan. Dali nyo. Kuha. Ambot. 18-8. 18-8. 18-8. Foul good. Foul good. Foul good. Foul. 3 minutes 30. Running time. Uy. Grabe yun. 18-10. Player. Walo, 18-10. 18-10. Ay, key player lang pala. Grabe. Key player yan. Grabe ang key player. Oh. 18-12. Anim, 18-12, anim. Uy, dahan-dahan lang shooting. Lalaro. 18-12. Diba tayo marami yan? Good yan. Two minutes, 25 seconds. Two minutes, 12 seconds. Oh. No. Last 2 minutes. One minute 50. 15 to shoot. Reset. 1 minute and 30 seconds. Foul. 18 to shoot. 15 to shoot. 1 minute 10 seconds. Pare, hindi ko tayo. Pwede na ito babayaran.
Ito, kalaban namin. Tabaso. Last 1 minute. Hindi naginam eh. 18-14. Ay, pala 18-14. Kahit lima, hindi ka malalasing? Kahit lima, hindi ako iinom. Okay. 18-14. Apat. Sige na. Last 38 seconds. Dalawa. 18-16. Nadadali na akong tropa single. Ayaw ba lang? Last 30 seconds. Ayun na! Chris! Tama! Sayang ang nilalo. Last 23 seconds. All! All 18. Wala na, shot lock yan. Sige. 15 seconds. Ay, straight. 10. Sige, harap mo na. 3 points. Ayun na. Yes. 3 points. 5. 1. Ano mo papawis lang naman eh. Okay. Sige, sorry nasanay. Stress dapat eh. Sorry nasanay. Stress dapat.